नमस्कार दर्शक बंधु स्वतंत्र ओडिशा न्यूज स्वतंत्र कार्यक्रम चाहा खटी चर्चा को स्वागत करुछु। आजिर चर्चार विषय धान रे एफएक्यू मान जहाँ सरकार निर्धारण करिसेंती ताहा आज चाषी मुंडरे चड़क सदृश। आज आम जा तिहिडी ब्लॉक को सेठी आम प्रतिनिधि अभयपति अच्छा आसतु शुणा कौन कहते चाषी माने। आज तिहिडी बजार एक चाहा दुकान रे बसी चाषी मानक दुख शुणा स्वतंत्र ओडिशा लाइव रो स्वतंत्र प्रसंग आम रखीचु चाहा खटी चर्चा। बात्या दाना एबे चाषी कमर भांगी दे केमिति से माने धान बिकिबे केमिति अमल करिवे चिंता करथुले एबे केमिति धान मंडी रे बिकिबे से कथा चिंता करथुले। कारण सरकार कहउचंदी बिहन भली धान आण जो बिहन को बिक्री करा जाए से बिहन भली धान आण आमे 3100 टंका दे धान किनी दो बिहन भली धान अमल करिवे केमिति चाषी एहा को नै विराट बड़ा प्रश्न सृष्टि करछि चाषी कमर रे। सेति पई आमे जिबा सीधा सड़क एही चा खटी रे जो चाषी माने बसिछंती बड़ बड़ चाषी माने से माने अमल करूछंती धान जे माने कि 100 क्विंटाल 150 क्विंटाल 50 क्विंटाल धान मंडी को नियंती प्रति वर्ष सेही चाषी मानु को आज आमे भेटिछु पाइछु से चाषी मानु के चाह खटी रे। तो नमस्कार ए चाषी रो सब समय चाहूचे चाषी रो दुख बन्या बाता एरिया नै कि हमें कोनती चाषी बेया हमें बेया बड़ी चाष करचंती हमरो धान हो कि पनिपरिबा हो धान आपनकर अगाड़ी 40% रो अभाव अगाड़ी हिज धान धान हमें कोन करिबे बाहर बिकि परिबे नै मंडी कोइ जे हमें लबु 31 रे लबु किंतु एफएक्यू मानर हेसिबा दरकार हमें सेटा को गणिबु धान बाहर भी बिकि परिबे एबे हमें साधारणतः संक्रांति को धान कटा हुए हमें एफएक्यू रे मानर हमें को भणी के देबो हमर तो दाना रे धान पड़िछि तळे पानी रे एबे को पड़िछि छणा ही कटा हुई ताको हमें नै कि हमें एफएक्यू रे मानर को भणी के देबो तारा कोन करिबो हमें हम मुंड तो काम करनी हम चिंता कोन करिबो वर्तमान चाषी भी व्यापारी भी नेबे नाही दाम अब ये नेबे 3100 टंका क्विंटल एरी हमें एनु सरकार को हमर अनुरोध से जेमिति पूर्व भली जो 2300 किबा 200 टंका पड़ै 2500 हम धान बिक्रीवा दरकार हमको बिक्री होगा दरकार सकाळ आसी जो हाथ उधर सुधी आनी चाष करथु से माने जे घर दुनिया बसछन जे धान को डाला पैसा दियो हमें बिक्री गाबू तो सरकार अनुरोध से 2300 हो कि 100-200 बढ़ंतु हमें जो धान हमें पाइते से धान सरकार के दिलो मार मार भंडारिया कुमार चाषी मारण नीति रे दीर्घ वर्ष धरिकी चली सरकार बात्या हाइलिन दाना ना बदलुची मात्र बात्या प्रति वर्ष आसुची प्रति वर्ष चाष को क्षति करुची सरकार सब प्राकृतिक विपर्यय को रखिकी नीति निर्धारण हवा कथा मात्र चाषी कहारी आखिरी लोण मंडी को धान केमिति नहीं चाष प्रथम कथा हूँ जो परिवेश परिस्थिति ए अंचल उपकूलवर्ती अंचल जो एफएक्यू धान सरकार नीति निर्धारण कर संभव नुहे असंभव कथा को संभव करने जाऊँ सरकार जोर जबरदस्ती चाषी नीति को नदी दौरान चाषी स्वार्थ नीति होनी सरकार स्वार्थ नीति होची सरकार कही एफएक्यू मान दियो कोट आसो प्रथम कथा हूँ जो दाना है बात्या ठीक धान आसूची धान पेटर जो दाना आसूची से दाना छड़े नेला दाना चाष जिते धान परिपुष्ट हो ना से पानी रे पड़गला पानी रे पड़ जा फल धान मान कमीगला धान रंग बदल गला एफएक्यू धान किए केमिति आनी पारिबो सरकार जबरदस्ती कर तो संभव नुहे कोठी भी संभव नुहे। सर मु कहवाक चाहूँगी तिहिडी ब्लॉक रो पाखापाखि 12 लाख क्विंटल धान बिक्री होउतला विभिन्न पर्याय रे सरकार नौथिले ता टार्गेट एबे 9 लाख क्विंटल भलिया आसी सरकार धार्य लक्ष्य करते 3 लाख क्विंटल पर्यंत खरीद केमिति करि आउ जो 6 लाख धान सरकार नीति से कौड़ी बिक्री हम प्राइवेट धान आम बिक्री करूँ जो मैंने भाग चाषी जो मैंने काट को लेकिन विभिन्न प्रकार गरीब लोक दिन मजूरिया जो मैंने चाष कर जमी मालिक मान जो धान उत्पादन हम से धान से बिक्री कर सरकार कौन कह जिते अंध दर्पण बिकवा जाऊँगी सरकार किसी कहवाक तो ना आम दाबी करुचु कम से कम सरकार नीति निर्धारण कला बेले चाषी स्वार्थ नीति निर्धारण करूँ
ଏମିତି ମାର ଭଣ୍ଡାରିଆକୁ ମାର କରିକି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ ଚାଷୀ ମାନେ ହତାଶ ହେବେ। ଏବେ ଚାଷୀ ମାନେ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, କନସିଡିୟର କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଧାନ ଏବେ ଲୋକ କାଟିକି କୋଉଠି ରଖିବେ? ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ବର୍ଷା ପକଉଛି ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ଷା 2-3 ଦିନ ଧରିକି ଝିପିରି ବର୍ଷା। ଧାନ ରଖିବେ କୋଉଠି ଲୋକ ଏତେ ଧାନକୁ? ତେଣୁ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିକି ଧାନକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନଙ୍କୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଯାହା ଦରକାର ଚାଷର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଚାଷୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଳୁର କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦେଲେ ସୁନା ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ମଝି ଆଡ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଳୁର ରେଟ୍ 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା, ଲୋକ ଖାଇବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପରିବା ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସୁଛି। ଦାନା ବାତ୍ୟା ପରେ ଜଳବାୟୁର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଏବେ ପରିବା ଚାଷ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରାନ୍ତୁ। କୌଣସି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତେଣୁ ସରକାର ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋହଳ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଏଫଏକ୍ୟୁ ଧାନ ମାନ ରଖିଛନ୍ତି 231 ଟଙ୍କା 2300, 208 31 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋହଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଚାଷୀ ମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଧାନ ବିଲରେ ପାଣି ଅଛି, କାଟିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ଏଭରେଜ କ୍ୱାଲିଟିର ଧାନ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦାନା ବହୁତ କ୍ଷତି, ଦାନା ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ମଝି ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ପୁନର୍ବିଚାର କରି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କୋହଳ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଧାନ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କିଣା ଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ବିହନ ଭଳି ଧାନ ଦେଇହବ ନାହିଁ। ଧାନ ପାଣିରେ ସବୁ ପଡିକି ରହୁଛି, କାଟି ବି ହଉନାହିଁ। ସରକାରକୁ କହୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଧାନ ଅଛି ସେଇ ଧାନ ନେଇକି ଆମକୁ 3100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଚାଷୀ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 3100 ଟଙ୍କା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ବରଂ 2300 ରୁ 2500 ଟଙ୍କା ନିଅ। ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନ ଆମକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଆମ ଉପରେ ସେ ବୋଝ ଲଦନ୍ତି। ଏଫଏକ୍ୟୁ ବୋଝ ଆମ ଉପରେ ଲଦ ନାହିଁ। ଆମ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ପଡିଛି। ଯେଉଁ ଧାନ ବି ଆମେ କାଟିବୁ, ସେ ଧାନକୁ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ବୋଝ ଏଫଏକ୍ୟୁ ବୋଝ ଦେଉଛ, ସେଥିରୁ ଲାଘବ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ମତ ବଦଳାଅ, ନୀତି ବଦଳାଅ, ନିୟମ ବଦଳାଅ ବୋଲି ଏହି ଚାଷୀ ମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତିହିଡିରୁ ଅଭୟ।